हाय हेलो नमस्कार मु बादल आउट नो ब्लॉग स्वागत चलतु खास कर बहुत दिन हो कुकिंग वीडियो मोर आसुना अलग अलग नुआ नुआ सब यूनिक वीडियो आसी आप देखुए चलतु आज गोटे देसी जिनस जोटा कि मुझे कर जाऊँगी रोसईटा खास आप बहुत पसंद आसो मुझे कौन सब तोलिक सकाल देखिए किसी सजना शाग सजना शाग बड़ी बैगन तरकारी करा चलतु सजना शाग तोली आनी बाकी जाकि बगीचा मैंने मोटे छोटिया गार्डन आसी देखिए आपने से किसी बैगन तोलिक आने दु तीन बैगन हो आगे तरकारी करा देखिए आज देसी स्टाइल तरकारी हम कमी फास्ट लाइट देखिए ये चलो बारिक जा देखिए आम तो छोटिया बगीचा लगे बैगन होती ना देखिए कंटा बैगन छोट छोट बैगन होती छोट छोट बैगन होती ये छोट छोट बैगन होती चलते बेसी नुहे आदि देखा पड़ो टिकी बैगन होती चलते दु तीन बैगन आम नहीं आगे प्रथम हो गचर जी हो छोट छोट बैगन को नहीं तरकारी तो करवा तोड़ा होता है छोट छोट बैगन किसी नहीं चलते नेला देखिए चलते कटा गला देखिए आपने किसी बैगन तोली आनी देखिए चार पाँच बैगन नहीं रखी छोट छोट बैगन देखिए छोट बैगन मो झी ये छोट छोट बैगन चलते से बैगन काटिदेवा आम शाग तो अच्छी बछा बछ करदे मस्त कर गोटे खाया करवा आज बहुत दिन खाई देसी छुई सजना गचर तो नुआ नुआ सब शाग होती अल्प शाग अच्छी अल्प टी तरकारी करा चलते आम कटाट रेडी करा आपने देखिए आज कौ प्रोसेस कर बेसर करवा ना सोरस बाटन देखिए लगे बहुत दिन खाई खाया चलते स्टार्ट करें ऑलरेडी सब रेडी है देखिए जो बैगन आनी बैगन काटी सहित किसी जीरा सोरिष गोटे शुक्ला लंका तरह चार पकड़ रसुन गोटे बेसर होती जोटा बाटण किसी आलू आठ तो सजना शाग देखुं बड़ बड़ टमाटो दुटी काटी पिज किसी कंचा लंका एति आइटम आम चलतु पूरा देसी आइटमटा करवा आज खाଇବା सजना शाग बड़ी अच्छी बड़ी भाजीदेवा ये सब आइटम करवा चलो स्टार्ट करवा ଏବେ କଢ଼େଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ବସା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ବଢ଼ି ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବଢ଼ି କିଛି ବେଶୀ ନୁହେଁ ଆଉ ଆଠଟି ବଢ଼ି ଅଛି ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ବଢ଼ିକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭାଜିଦେବା କଢ଼େଇ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଏବେ ତାଦେହରେ ଆମେ ତେଲ ଦେଇକି ଆମେ ଏବେ ତେଲ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ତେଲ କିଛି ସମୟ ଗରମ କରି ଛାଡ଼ିଦେବା ତାପରେ ଆମେ ଗରମ ହେଲା ବଢ଼ି ଭାଜିବା ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବଢ଼ି ଦେବା बड़ी देखुं बड़ी भाजीदेवा किसी समय बड़ी भाजीदेवा बड़ी के भाजीदेवा देखिए बड़ी भी भाजी हो गला गोटे मिनट में बड़ी काटिदेवा बेसी भाजी देखिए तेल गरम गोटे मिनट बड़ी आम काटिदेवा ए बड़ी हो गला तेज आम बड़ी से पात्र को काटिदेवा बड़ी काटिदे से आगे तेल देदेवा कड़े तो गरम अच्छी आम से तेल देकी प्रथम आम कौन करा आलू बैगन भाजीदेवा प्रथम आम बैगन देदेले बैगन को आलू भी देदेवा आलू बैगन देदेवा आलू बैगन की आम एमती भाजवा भाजा सहित तादेह आम कौन करा टे हल्दी भी आड करवा हल्दी सहित अल्प टे लुण भी देदेवा कहीं हल्दी लुणटा देते भल भाजवा सहित टेस्ट भल आसे लुण देकी आम किसी समय भल भावे आम टे भाजीदेवा स्लो फ्लेम करके आलू बैगन को टे भाजीदेवा जो आम 2 मिनट भाजी छाड़वा आम रेसिपी स्टार्ट करवा एवं हो देखिए आलू भल भाजी आता लुकटा कमी दिशा आप देखिए मैंने आलू बैगन जो भाजी देती आर लुकटा कमी दिशा आप देखिए मेन हूँ मसला ठीक है ठीक से भल भाजे जो जिस हो ठीक से भाजीला भजा ठीक भाजीला कि मसला कषा ताले किसी मसला दरकार लंका लुण भी भाजी टेस्ट हो चलते हमें काढ़ीदेवा गोटे गिना खाली करदेवा गोटे गोटे गिना भजा भजा बेसी भी मैंने आलू को भी आम बेसी भाजी जस्ट काटिके भाजी देते अल्प टे बेसी पड़पड़ा करके भाजी कहीं तरकारी आलूटा सीझ बेसर से आम देव एमती भाजीदेवा देखिए आईटा जो चुली नहीं था बहुत मस्त इतना खाइबो ये चलते से कड़े आम टे आगे तेल बसईदेवा आगे तेल को देदेवा तेल तो गरम अच्छी देखिए तेल भितर तेल तो गरम थो ये आम कौन करा अल्प टे जीरा देदेवा जो जीरा देदेवे ये जीरा सहित आम कौन करा रखिदेवा कंचा लंका भी देदेवा आउ सहित पियाज भी देदेवा ये किसी समय आम पियाज लंका भल भावे टे ब्राउन है पकड़ भल भावे भाजवा एमती फ्लू फ्लेवर के भले बड़ कर भाजवा आम बेसर देवा ये चलते किसी समय छाड़देवा ये भल भावे भाजी देखिए भले कि तार गोल्ड रही जाए तब आम आरम्भ करवा बेसर देवा एवं देखते आपके मस्त करके होगला आगे ब्राउन होगला पियाजा देखिए बेसिक आम टे ब्राउन कर रखिदा ये सोरिष बेस दिए देखिए कौन करवा टे धोई से से पानी देदेवा देदेवा ये हूँ मेन यहाँ हूँ ये मसला को भल भाव आपने कषे 2-3 मिनट बेसी 5 मिनट कषे बेसी कषे लगे ये मसला किसी आड कर मसला मसला आड करने बेसी किसी आड हो खाली टे हल्दी कलर देते
ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଦେବା କାହିଁକିନା ଆମେ ତାଦେହରେ ଲଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ମସଲା ଦେଲାବେଳେ କାଟଣ କଲାବେଳେ ଦୁଇଟା ଲଙ୍କା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମସଲା କଲର୍ କେମିତି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଟିକେ ଭଲ କି ମସଲା ଟିକେ କଷିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମସଲାଟା ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକିନା ଆମେ 2-3 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକିନା ବେଶୀ ସମୟ ରଖିଲେ ମସଲାଟାକୁ ପିତା ଲାଗିବ ସୋରିଷ ବେସରଟା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ତାଦେହରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ଏ ଯେଉଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣକୁ ଆମେ ତାଦେହରେ ଏବେ ଦେଇଦେବା କାହିଁକିନା ସେ ଟିକେ ଭଜା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଦେଇକି କଷିବା ତାଦେହରେ ଭଲ ଏବେ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଦେହରେ ମସଲା ଟିକେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କଷିବା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏମିତିକି ଛାଡ଼ିଦେବା 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଯାଉ ତାପରେ ଆମେ ତାଦେହରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ମସଲାଟା ଏବେ କଷି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଟିକେ ମିଶିଗଲାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଆଳୁ ଦେହରେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ମସଲାଟା ବରାବର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାଦେହରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆଳୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ କିଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ପାଣି ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମାନେ ଯେତିକି ସିଝିଲା ଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଦେହରେ ପାଣି ଦିଆହେଇଗଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଢାଙ୍କଣ କରିକି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିକି ବେଶୀ ନୁହେଁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଟିକେ 3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଳୁ ସିଝା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ 3-4 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ କାଢ଼ି ଦେଖିବା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଳୁ ତ ସିଝିଗଲାଣି ନିହାତି ଭାବରେ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାଦେହରେ ରଖିଥିବା ବଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା ତା ସହିତ ରଖିକି ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ରଖିଥିଲେ ଟମାଟୋ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ି ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଲେ ସବୁ ତାକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ତା ସହିତ ବି ଶାଗକୁ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଟମାଟୋ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଶାଗ ଦେଇପାରିବେ ଏବେ ବି ଦେଲେ ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶାଗକୁ ଦେଇକି ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଶାଗଟାକୁ କିଛି ସମୟ। ଏବେ ଶାଗ ଟିକେ ଇଏ ଆସିଲାଣି ଏମିତି ଆମେ ଦବାଇଦେବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଆମେ ମିଶାଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲା କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ତାଦେହରେ ଆମେ ଢାଙ୍କଣ କରିକି 2-3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ 3-4 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଝୋଳଟା କେମିତି ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଝୋଳ ଖାଇବା କଥା ଏତିକି ଝୋଳ ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ଝୋଳ ବହଳିଆ ଅଛି ଆପଣମାନେ ତାଦେହରେ ଏମିତି ଆଳୁକୁ ଦାବିଦେବେ ଆଳୁକୁ ଦାବିଦେଲେ ଝୋଳଟା ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ବି ସିଝିଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ସଜନା ଶାଗ ବଢ଼ି ଆଉ ଆଳୁ ବଢ଼ି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବ ସେ ବଢ଼ି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବଢ଼ି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ତରକାରୀଟା ହେଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ଦେଖିଲେ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ଟା କେମିତି ହେଇଗଲା ସଜନା ଶାଗ ବଢ଼ି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ। ଆଶା କରୁଛି এই ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ করে ভুলেনি রইলি। জয় জগন্নাথ নমস্কার। মু বাদল পুଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ରେ ନେଇକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ରହିଲି ବାଏ ବାଏ। ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ସଜନା ଶାଗ ବଢ଼ି ଆଳୁ ତରକାରୀ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। କେଉଁ ଭାଇମାନେ କରିକି ଖାଇଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି ବାଏ ବାଏ।